السلام عليكم. بونجور تو الموند. كيف جاوكم هاد الالوان؟ زوينين، يعجبوا الصغار ويعجبوا الكبار ياك؟ وإلا قلت لكم هاد لي برجر صحيين وما مصاوبينش باللحم، غتبقاو معايا حتى الاخر الفيديو باش تكتشفوا باش صاوبت هاد الخبيزات وباش صاوبت داكشي اللي داخل في وسط منهم. Alors si je vous dis que ces burgers sont bio, sont sains, healthy et ne contiennent pas de viande, ils sont véganes. Les couleurs sont appétissantes pour petits et grands. Et si vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir de quoi sont faits ces burgers. بالنسبة للعجين الأول غنحتاجو فيه 300 غرام من دقيق القمح الكامل، ملعقتين صغيرتين من خميرة حبيبات، ملعقتين صغيرتين من الخل الأبيض، ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، شوية الملحة، و20 سنتيلتر من عصير الجزر أو العصير خيزو أو الزرودية. عصير الجزر تقدروا تحصلوا عليه إما بالعصير الجزر في الآلة الخاصة بذلك، أو لا تحكوا خيزو ومن بعد بيديكم تعصروه باش تحصلوا على هذاك العصير. غنوضع جميع المكونات عندي في الخلاط الكهربائي. تقدروا تستعملوا بطبيعة الحال تعجنوا هذا العجين بيدكم، نخليه يتعجن مزيان، ومن بعد غادي نغطيه ونخليه يرتاح لمدة ما بين ساعة حتى ساعة ونص تقريبا. هذا كان بالنسبة للخبز ذو اللون البرتقالي. بالنسبة للخبيزات ذات اللون الأحمر غنحتاجوا نفس المكونات، أي 300 غرام من دقيق القمح الكامل، ملعقتين صغيرتين من الخميرة وحبيبات، ملعقتين صغيرتين من الخل الأبيض، ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، وعوض 20 سنتيلتر من عصير الجزر غنستعملوا 20 سنتيلتر من عصير البنجر أو لا الباربة. Alors pour confectionner les buns de nos burgers rouges, nous aurons besoin de 300 g de farine de blé complet, 2 cuillères à café de levure sèche de boulanger, 2 cuillères à café de vinaigre blanc, 2 cuillères à café d'huile d'olive, du sel et 20 centilitres de jus de betterave. Pour les buns de couleur orange, on va utiliser les mêmes quantités, 300 g de farine complète, 2 cuillères à café de levure sèche, 2 cuillères à café de vinaigre blanc, 2 cuillères à café d'huile d'olive, du sel, et au lieu de 20 centilitres de jus de betterave, on va avoir besoin de 20 centilitres de jus de carotte. On va prendre notre pétrin, on peut tout aussi bien les préparer à la main. On va y mettre tous les ingrédients, on va bien pétrir la pâte jusqu'à obtenir une pâte malléable et lisse. Ensuite, on va la couvrir et la laisser reposer 1 heure à 1h30 dans un endroit tiède. من بعد ما خمر العجين ديالنا غناخدو كل عجين على حده، يعني العجين اللي صوبناه بالعصير ديال الجزر والعجين اللي صوبناه بالعصير ديال الباربة، وغادي نخويوه من الغاز اولا من الهواء اللي فيه، ومن بعد غادي نحاولوا نشكلوا الخبيزات ديال لي برجر ديالنا. غادي نخليوهم يرتاحوا واحد 15 دقيقه، من بعد غندهنوهم فقط بالماء وغادي نرشوهم بالحبوب اولا بالزراره اللي عندنا. انا العجين اللي صوبته بالجزر دهنته ورشيته بحبوب الكمون. وبالنسبة للعجين
اللي صوبته بالعصير ديال الباربه او البنجر رشيته بالسانوج. من بعد غادي نديرهم يطيبوا في الفران اللي مسخن على 200 درجه لمده ديال 18 دقيقه. Après la levée, je vais prendre mes deux pâtes, celle que j'ai préparée à base de jus de carotte et celle à base de jus de betterave. Je vais les dégazer, les couper en petits pâtons, confectionner mes pinces. Ensuite, je vais les laisser reposer 15 à 20 minutes. Je vais les induire d'eau et les parsemer de graines. Pour celles à base de jus de carotte, je les ai parsemées de graines de cumin. Pour celles à base de betterave, je les ai parsemées de nigel. Je vais les cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 18 minutes. وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات اللي صاوبناهم. خليكم معايا باش تكتشفوا العمارة اللي عمرتهم بها. Voilà, c'est le résultat final de mes pinces. Restez pour la deuxième étape pour savoir pourquoi je les ai farcis. Pour la première farce, nous aurons besoin d'une carotte râpée, 80 g de quinoa, un petit oignon, 150 g d'épinards, 2 cuillères à soupe de farine, un œuf, sel et poivre. بالنسبه للحشوه اللي اختاريت الاولى غنحتاجوا لواحد الجزره او الخزويه او الزروديه محكوكه، واحد البصله صغيره، 80 غرام من حبوب الكينوا، 150 غرام من لي زيبينار، 2 معالق كبار من الدقيق الابيض، بيضه، ملح وابزار. اول حاجه غنبداو بها غنطيبوا الكينوا ديالنا في الضعف ديال الكميه من الماء مدة 12 دقيقة. Donc première des choses, on va d'abord cuire notre quinoa dans le double de son volume d'eau pendant 12 minutes. غادي ناخدو الآلة ديالنا اللي غنطحنو فيها، غنديرو فيها البصيلة، غنديرو فيها الجزر، غنديرو فيها لي زيبينار وغنطحنوهم مجموعين. Donc on va prendre notre robot, on va y mettre l'oignon, les carottes, les épinards et on va mixer le tout. من بعد غناخدو هاد الخليط ديالنا غنضيفوه على الكينوا، غنزيدو له البيضه، غنزيدو له 2 معالق كبار عامرين ديال الدقيق الابيض، غنزيدو شويه الملحه، شويه البزار وعصير ديال نص حامضه وغنخلطوه مزيان. Ensuite, on va prendre le mixage ou le résultat du mixage qu'on a obtenu. On va l'ajouter au quinoa cuit. On va ajouter l'œuf, les 2 cuillères à soupe bombées de farine, sel, poivre, le jus du demi-citron et on va bien mélanger l'ensemble. غادي ناخدو الخليط ديالنا وغناخدو واحد المقلاة غنديرو فيها واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون وغنحاولوا نشكلوا دوائر من هاد الخليط وغادي نديروهم يطيبوا واحد 3-4 دقائق من كل جهة. Donc on va prendre notre mélange, on va prendre une poêle, on va y mettre ou y déposer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, on va bien chauffer. Ensuite, on va essayer de confectionner des steaks avec notre mélange et on va laisser cuire 3-4 minutes de chaque côté. Et on va continuer ainsi
jusqu'à ce qu'on termine toute la quantité qu'on a. وغنستمروا حتى نساليو جميع الخليط اللي عندنا. إذن هذه كانت أول حشوة بالنسبة للبرجر أو للساندويتش ديالنا. Donc voilà, c'est l'élément principal qui va constituer la garniture pour un des sandwichs ou un des burgers qu'on a préparé. بالنسبة للحشوة الثانية غنحتاجو 300 غرام من الفول اللي سبقنا ورطبناه في الماء ليلة كاملة أو على الأقل 3 سوايع. غنحتاجو بصلة صغيرة، 2 ضريسات ديال الثومة، 2 معالق كبار معمرين مزيان ديال دقيق الحمص، ملح، إبزار، ملعقة صغيرة ممسوحة من بيكربونات الصوديوم، ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من القزبر حبوب مطحون، ملعقة صغيرة من القزبر أوراق، ملعقة صغيرة من ورق الغار أو ورق موسى أو الرند، ونصف حامضة. Donc pour notre deuxième garniture, on va avoir besoin de 300 g de fèves qu'on a trempées toute la nuit ou au minimum 3 heures, un petit oignon, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe bombées de farine de pois chiche, du sel, du poivre, un demi-citron, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de coriandre moulu, une cuillère à café de coriandre fraîche, une cuillère à café de laurier et une cuillère à café de bicarbonate, une cuillère à café rase de bicarbonate de soude. غادي ناخذوا المكونات كامله وغنديروهم في الروبو اللي عندنا وغنطحنوهم مزيان حتى نحصلوا على واحد العجين اللي يكون منسجم. Donc on va prendre tous les ingrédients qu'on a, on va les mettre dans un robot et on va bien mixer jusqu'à obtenir une sorte de pâte. من العجين أو من الخليط اللي حصلنا عليه غنحاولوا نكونوا بعض الدوائر أو لا steak. À partir du mélange qu'on a obtenu, on va essayer de confectionner des boules et les aplatir, ou plutôt des steaks. Et de la même façon que le premier steak au quinoa, on va prendre une poêle, on va y mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et on va y cuire nos steaks de fèves. وبنفس الطريقة اللي استعملناها بالنسبة للدوائر ديال الكينوا غناخدو واحد المقلاة غنديرو فيها نوضعو فيها 2 معالق كبار من زيت الزيتون وغنقليو او غنطيبو فيها هاد الدوائر ديالنا او هاد الستيك ديالنا ديال الفول. بالنسبه للصلصه اللي غنرافق بها هاد لي برجر ديالي غنحتاج لنصف حبه من فاكهه الافوكا، غنحتاج عصير ديال الحامضه، غنحتاج 65 مليلتر من زيت الزيتون، غنحتاج 65 مليلتر من خل التفاح، غنحتاج ملعقه كبيره من القزبر، غنحتاج 1 ضريس ديال الثومه، 3 المعالق كبار ديال العسل، ملح والابزار. Alors donc pour la vinaigrette qui va accompagner nos burgers, on va avoir besoin d'un demi-avocat, le jus d'un citron, 65 ml d'huile d'olive, 65 ml de vinaigre de cidre, une gousse d'ail émincée, une cuillère à soupe de coriandre, 3 cuillères à soupe de miel, sel et poivre. غنحطوا جميع العناصر عندنا في الخلاط وغنطحنوا جيدا هاد المكونات كامله وها الصلصه ديالنا واجده. Donc on va prendre tous les ingrédients, on va les mettre dans notre robot, on va bien mixer et voilà, notre vinaigrette est prête. ودابا ما بقى ليا غير انني نصاوب البرجر ديالي.
Et maintenant, place à la confection de nos burgers. أول برجر غنوجدو هو ديال الجزر. اختاريت له الحشوة ديالو أولا المكون اللي غنديرو لداخل هو ستيك أولا الفلافل اللي صوبتهم بالفول، واللي في آخر لحظة ديال الطياب ديالهم درت فوق منهم واحد الكاري د الفرomage اللي داب عليهم بالسخونية. بالنسبة للمكونات الأخرى كتبقى على حسب الاختيار. أنا هنا خديت فقط الخس وأوراق الخس أو السلطة الخضراء والطماطم، وبطبيعة الحال الصلصة اللي وجدتها معكم. Donc voilà pour mon premier burger aux carottes ou mon premier benz aux carottes. J'ai choisi comme garniture les falafels que j'ai préparés à base de fèves. Pour les autres garnitures, il reste au choix. Moi, j'ai pris tout simplement des feuilles de laitue, la tomate et bien sûr un peu de sauce ou de vinaigrette que j'ai préparé. بالنسبة للستيك ديالي ديال الكينوا حتى هما في آخر لحظة ديال الطياب ديالهم غنضيف عليهم لي كاري فرomage وغنغطي باش يذوب عليهم داك الفرomage. Pour mes steaks de quinoa, je vais faire la même chose que mes falafels de fèves. À la dernière minute de leur cuisson, je vais déposer au-dessus des carrés de fromage. Je vais couvrir et laisser le fromage un peu fondre avant de confectionner mes burgers. وبالنسبة للتشكيل غنقوم بنفس العملية. غناخد الخبز اللي وجدتو ديال البربة غنقطعو وغنعمرو بالستيك ديال الكينوا ديالي، اوراق الخس، الطماطم والصلصة اللي حضرت. Et pour la confection de mes burgers, je vais faire ou je vais procéder de la même façon. Je vais couper mes benz en deux. Je vais y déposer quelques feuilles de laitue, de la tomate, mes steaks de quinoa au fromage, de la sauce ou de la vinaigrette à base d'avocat que j'ai préparé. Et voilà, mes burgers sont prêts. وها هما البرجر ديالي أو الساندويتش ديالي واجد. هو هذا البرجر اللي وجدت معكم اليوم. نتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تقاسموها مع الاحباب والعائلات ديالكم. ما تنساوش تنضموا للقناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. Voilà, ce sont les burgers que j'ai préparés avec vous aujourd'hui. J'espère que la recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour recevoir toutes nos nouvelles recettes. À très bientôt. تبقاو على خير.